بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر سے کئی میل دور مضافات کی طرف ایک اکیلی سڑک اونچائی پر جاتی ہے۔ اس سڑک کے اطراف میں لمبے لمبے درخت ہی درخت ہیں، بہت ہی پرانے اور قدیم درخت، بڑے پراسرار۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ سب کچھ دیکھتے اور سمجھتے ہیں اور مسکراتے ہوں۔ کافی اوپر جا کر ایک گھر کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ گھر نہیں، ایک بڑا سا محل، گرین پیلیس، بہت پرانا، کئی سو سال پرانا، ہزاروں گز کے رقبے پر پھیلا ہوا یہ گھر بالکل خالی ہے۔ شاید ہمیشہ سے اس میں کوئی نہیں رہتا ہے، کوئی رہ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ محل ہانٹڈ ہے، آسیب زدہ۔ بہت سخت سردی تھی، شدید، اتنی سخت سردی شاید 150 یا 200 سال پہلے کبھی پڑی تھی۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا تھا، میں کافی پھینٹتے ہوئے یاد کر رہا تھا۔ اتنی سردی تھی کہ میرے لمبے لمبے ڈریکولا کو مات دیتے دانت باقاعدہ بج رہے تھے۔ پرانا، قدیم، ہزاروں کے رقبے پر پھیلا ہوا میرا بھیانک ہانٹڈ پیلیس حسب معمول اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس بڑے سے گارڈن اور پیلیس میں صرف ایک فرد رہا کرتا تھا۔ کون؟ میں۔ اور رہتا بھی کون؟ اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے بالکل پسند نہیں کہ کوئی میرے گھر اور معاملات میں دخل اندازی کرے۔ دراصل میں ایک بہت ہی تنہائی پسند بھوت، جی ہاں بھوت ہوں۔ ویسے تو مجھے سردیاں بڑی پسند ہے۔ سردیوں میں دیر تک جاگ کر ٹی وی دیکھنا اور کافی پینا مجھے بڑا مزہ دیتا ہے۔ اس وقت میں بڑے اچھے موڈ میں اپنے 2 فٹ لمبے مگ میں کافی بنا رہا تھا۔ ابھی میرا پسندیدہ ٹی وی شو ڈنر ود دی ڈیول شروع ہونے ہی والا تھا۔ یہ میرا بہت فیوریٹ شو تھا اور میں سارا دن اس کا انتظار کرتا تھا۔ اچانک میرا سارا موڈ غارت ہو گیا۔ پیلیس کے بڑے سے سیاہ گیٹ کو کھول کر کوئی اندر داخل ہو رہا تھا۔ میں نے بالکنی سے نیچے جھانکا۔ لمبا کالا کوٹ اور فل بوٹ پہنے کوئی نوجوان لڑکا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ جلا رکھی تھی اور گارڈن کا جائزہ لے رہا تھا۔ منحوس کہیں کا! میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ ایسے ٹارچ کی لاٹ مار مار کر میرے محل کا جائزہ لے رہا تھا جس کے باپ نے جائیداد اس کا نام لکھ دی ہو۔ ٹھہر جا بیٹا، تجھے مزہ چکھاتا ہوں، میں بڑبڑایا، اور وہ شاید مزہ چکھنے کو بالکل تیار تھا، اس لیے پیلیس کے اندر داخل ہو گیا۔ میں اس کی ہمت پر حیران ہو رہا تھا۔ میرے پیلیس کی دہشت دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ دن میں بھی اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، رات میں تو اس کی خوفناکی کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ اس شہر کا سب سے زیادہ آسیب زدہ گھر میرے محل کو کہا جانے لگا تھا۔ اس لڑکے نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بڑا سا بیگ ایک طرف رکھ دیا اور اس میں سے چارجنگ لائٹ نکال کر جلا لی۔ اب مجھے اس کی شکل صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا اور ڈری ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی تک بالکل خاموش تھا۔ پہلے ذرا اس کے اس وقت ادھر آنے کی وجہ جان لوں، میں نے سوچا۔ اچانک اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے لپک کر فون اٹھا لیا۔ ہیلو، ہاں انیتا، میں آ گیا ہوں۔ ہاں میں سچ بول رہا ہوں، میں پیلیس میں ہی ہوں۔ ہاں اندر، تم ویڈیو آن کر لو اگر یقین نہیں آ رہا ہے تو۔ دیکھو انیتا، میں اپنی جان پر کھیل رہا ہوں، تو اپنی وعدہ بھولو گی تو نہیں؟ وہ بڑی آس سے پوچھ رہا تھا۔ اوہ، معاملہ میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ کسی شرط لگا کر اس ہانٹڈ پیلیس میں آیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا، ایسے پہلے بھی ہو چکا تھا۔ کئی لوگ، لڑکے لڑکیاں میرے گھر میں وزٹ کیا کرتے تھے، مگر اس وقت میرا میٹر گھوم گیا۔ کم بختوں نے میرے آسیب زدہ گھر کو مذاق بنا لیا، جیسے دیکھو شرط لگا کر ادھر گھس جاتا ہے۔ ویسے تو میں گھومنے پھرنے والوں کو زیادہ تنگ نہیں کیا کرتا، بس ہلکی پھلکی شرارت، جیسے ان کے قریب سے اپنا سایہ دکھا کر گزر جاتا تھا، یا پھر ان کا سامان وغیرہ بکھرا دیتا تھا، یا پھر سامان کی جگہ بدل کر پنکھ یا درخت پر لٹکا دیتا تھا وغیرہ۔ لیکن جو کوئی مجھے ڈیر دیتا، یعنی آ بھوت مجھے مار، تو پھر بس دیکھیں، ہر کھیل کے چند اصول ہوتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ لوگ دن کے وقت میرے بہترین پیلیس میں آئیں، گھومیں پھریں، تصویریں بنائیں اور اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، لیکن اگر کوئی غیر شریفانہ طور پر آدھی رات کو شرط لگا کر میرے گھر میں گھسے اور میری تنہائی میں مخل ہو تو مجھے ہرگز برداشت نہیں۔ مجھے ہی کیا، کوئی بھی چڑیل، چاہے وہ کتنی ہی بھی شرمیلی، یا کوئی بھوت چاہے کتنا ہی خاموش مزاج کیوں نہ ہو، ایسے شرانگیز نوجوانوں کو مزہ چکھا دیتے ہیں۔ کوفت سے میرا برا حال تھا۔ اس لڑکے نے میری کافی کے مگ اور میرے ٹی وی پروگرام کا سارا مزہ غارت کر دیا تھا، اور تو کم بخت نے اپنا سامان بھی میرے ایک کمرہ لا کر رکھ دیا تھا۔ اتنا بڑا گھر جس میں اتنے سارے بیڈ رومز تھے جن کی تعداد مجھے بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھی، مگر اس کو اسی کمرے میں مرنا تھا۔ میں چھت سے متعلق بڑے سے بیڈ پر لیٹا اپنا خون کھولا رہا تھا۔ اب آپ لوگوں کے بتانے کی تو ضرورت نہیں کہ مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا جب تک میں خود نہ چاہوں۔ میں چاہتا تو اس لڑکے کو اس کے سامان کے ساتھ اٹھا کر گھر سے باہر پھینک سکتا تھا، مگر میں ایک اعلیٰ ظرف اور خاندانی بھوت ہوں۔ میں نے کبھی کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف ڈرا کر ہی بھگا دیتا ہوں۔ میں نے جھانک کر دیکھا، وہ انتہائی نماک سے اپنے موبائل پر کسی کی تصویر دیکھ رہا تھا، کسی لڑکی کی۔ میں نے غور سے جھانکا، مگر لڑکی کی شکل مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آئی۔ میں اپنا چشمہ ٹی وی لاؤنج میں بھول گیا تھا۔ دراصل 200 سال کی عمر سے بھی نظر کمزور ہو گئی تھی، مجھے دور کی چیزیں زیادہ صاف نظر نہیں آتی تھی۔ شاید یہ میری زیادہ ٹی وی دیکھنے کا نتیجہ تھا، ورنہ اس کم عمری میں آنکھیں کمزور ہو جانے کی اور تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ پھر مجھے ہلکی سی شرارت سوجی۔ میں اپنے بستر پر آگے کی طرف جھکا۔ خوش آمدید اے نوجوان! وہ بری طرح ڈر گیا۔ کون ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ شب بخیر! اف! حماد نے سر تک کمبل اوڑھ لیا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ محل تو سچ مچ آسیب زدہ ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ کیسے گزریں گے 3 دن اور 3 راتیں؟
उफ अनीता, तुमको भी इतनी कड़ी शर्तें लगानी थी शादी के लिए? वो बेबसी से बड़बड़ाया। और कैसे शादी अगर जान ही न बची तो फिर? हाय अल्लाह, देखो हम्माद, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो? अनीता ने अपने रेशमी बालों को झटक कर बड़ी अदा से पूछा था। तो ना करो यकीन, बस मुझसे शादी कर लो। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मेरी सच्ची मोहब्बत पर एतबार आ ही जाएगा। हम्माद गिड़गिड़ाया। अरे वाह, ये क्या बात हुई? अनीता ने उसे घूरा। अच्छा, तुम्हें अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख देता हूँ। कौन सी जायदाद? अच्छा, तुम्हारे 3 कमरों का फ्लैट, वो लिख दोगे मेरे नाम, जिसमें तुम्हारी अम्मी और बहन भी रहते हैं? अनीता तंजिया अंदाज में बोली। हाँ हाँ, तो बहन की तो शादी होने वाली है, फिर रह गए हम और तुम, तो जायदाद तो तुम्हारी होगी ना। ऐसे नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, कोई एडवेंचर होना चाहिए। अनीता उसे गहरी निगाहों से तोड़ रही थी। हाँ, आइडिया। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुमको मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तुमको ग्रीन पैलेस में जाना होगा। क्या ग्रीन पैलेस? वो तो आसिफ ज़दा है, और मैं वहाँ जाकर करूँगा क्या? हम्माद अनोखी शर्त सुनकर उछल पड़ा। बस मोहब्बत के गुब्बारे से हवा निकल गई। सबा ने मजाक उड़ाया। और अगर तुमको मुझसे शादी करनी है तो तुम ग्रीन पैलेस जाओगे और वहाँ 3 दिन और 3 रातें कायम करोगे मुझे पूरे 3 दिन। अगर तुम सही सलामत वापस आ गए तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। फ़ौरन मंजूर। अच्छा मंजूर। सो मेरी आंख उसके खटपट से खुल गई। वो अपने बैग से जाने क्या क्या बरामद कर रहा था। ओफो, मैंने सख्त कुफत महसूस की। मैं देर तक सोने का आदी था। इस बिन बुलाए मेहमान ने तो मेरे सारे मामूलात से बेड़ा गर्क कर दिया था। वो अपने बैग से मुख्तलिफ सामान निकाल कर उसे ऐसे ड्रेसिंग टेबल पर सजा रहा था जिसे जगह उसने खरीदी तो ली है। परफ्यूम, क्रीम, शैम्पू, हेयर ब्रश और टूथपेस्ट, और ब्रश उठाकर बाथरूम में घुस गया। उफ, मैं दांत पीस कर रह गया। क्या मुसीबत है, मुझे भी बाथरूम जाना था। अब अपने ही बाथरूम में जाने के लिए मुझे लाइन में लगना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ हाँ यार, सिर्फ नाश्ता करने के लिए। अरे यार, अब मैं 3 दिन भूखा तो नहीं रह सकता हूँ। ओके ओके, सिर्फ 1 घंटा, उसके बाद आते ही तुम्हें इत्तला दूंगा। बाय, टेक केयर। उफ, मैंने गुस्से से पहलू बदला। ऐसा लग रहा है कि गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी अम्मा जान से इतना होल्ड अभी से हाल है तो शादी के बाद क्या करेगी? बस गले में पट्टा डाल रह गया है। कम बखत कहीं कि वो बाहर दफ़ा हो गया तो मैंने भी अपना नाश्ता बनाया और टीवी लगा लिया। मैं खुशी से झूमने लगा। मेरा फेवरेट मॉर्निंग शो अभी शुरू ही हुआ था। मैं इवनिंग वॉक करके घर में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी। वो सोफे पर नीम दराज कोई नावल पढ़ रहा था। आज तकरीबन पूरा दिन गुजर गया था, मैंने उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब जैसे जैसे अंधेरा फैल रहा था मेरे अंदर का खौफनाक भूत अंगड़ाइयाँ ले रहा था। मुझे उकसा रहा था कि मैं उसको डराऊं बड़ा पहलवान समझता है खुद को, मुझसे पंगा लेने चला है। मुझसे आसपास के इलाके में दूर दूर तक मुझसे बड़ा आसिफ ज़दा घर किसी जिन या भूत के पास नहीं है। मैं थोड़ी देर उसके आसपास टहलता रहा। क्या करूं? मैंने अपने आप से सवाल किया। अब आप लोगों से क्या छुपाना? असल में अब मैं कुछ कुछ थकने लगा था। बरस हावर्स गुजर चुके थे इंसानों को डराते और भगाते हुए। आखिर हम भूत भी इंसान होते हैं। ओह माफ़ कीजिएगा, मेरा मतलब है हमारे सीने में भी दिल होता है, उसमें जज्बात भी होते हैं। मैं इस तरह क्यों सोच रहा हूँ? शायद बढ़ती उम्र के साथ मेरा दिल नरम होता जा रहा है, वरना मैंने तो इधर आने वाले लोगों को इतना डराया था कि वो सालों तक नहीं भूल पाए होंगे। और 2 नौजवानों को तो मैंने इतना ज़्यादा डराया था कि उनमें से एक तो बिल्कुल पागल हो गया था। कई महीनों तक जहनी मरीजों के अस्पताल में उसका इलाज हुआ था। दूसरे का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था, मरते मरते बचा था बेचारा। मगर ये नौजवान, क्या नाम है इसका, हम्माद। खैर, इतनी आसानी से तो उसको भी 3 दिन नहीं गुजारने दूंगा। ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हम्माद बड़े लेह कर शेर की टांग तोड़ रहा था। तुमने फिर बकवास शुरू कर दी है। दूसरी तरफ से अनीता ने नागवारी से कहा। ऐसा तो ना कहो, आखिर तुम्हारी मोहब्बत में इतना कड़ा इम्तिहान दे रहा हूँ। हम्माद ने बड़े प्यार से कहा। शायद वो भूल गया था कितनी खौफनाक जगह बैठा हुआ है। लग रहा है इस महल के मुतालिक झूठी कहानी फैलाई गई हैं। तो इतने सुकून से हो जैसे ग्रीन पैलेस में नहीं, ताजमहल में बैठे हुए हो। अनीता हैरान हो रही थी। अरे मेरी मलके आलिया, जब आप हमसे मुखातिब होती हैं तो हर जगह खुद ब खुद ताजमहल बन जाती है। हम्माद एक दिन पैलेस में गुजार कर शायद खुद को हीरो समझ रहा था। आप हुक्म तो करें, गुलाम ग्रीन पैलेस को आपका नाम लिख डालेगा। अच्छा साले मजनू की औलाद, मैंने दांत पीसे। अभी बताता हूँ तुझे, तेरे बाप ने बनवाए थे ग्रीन पैलेस। मैं अपनी छत से लगे हुए बेड़े पर बैठा कब से उसकी लंबी लंबी सुने जा रहा था। मैंने जल्दी से अपनी काफ़ी का आखिरी घूंट पिया और खाली मग ताक कर हम्माद को दे मारा। हम्माद ने चीख भी बड़ी ही लंबी मारी थी। मोबाइल उसके हाथ से छूट कर दूर जा गिरा। अम्मी, उसे चीख कर कुशन से मुंह छुपा लिया। क्या हुआ हम्माद, क्या हुआ है? दूसरी तरफ से अनीता की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। जा अब लिख ग्रीन पैलेस अपनी फुप्पो अनीता के नाम। मैं नीचे झांका, एकदम मेरी हंसी निकल गई। माथे पर बड़ी सी बैंडेज बांधे हम्माद सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी नाक सूजकर लाल हो रही थी जैसे सर्कस का क्लाउन हो। चल गया पता, मिल गया मुझसे पंगा लेने का अंजाम। मैं मुस्कुराया। वो बड़ा ही खौफजदा लग रहा था। मुसलसल डरी नज़रों से इधर उधर देख रहा था। उसके फ़ोन घंटी बजी तो बुरी तरह उछल गया। हेलो अम्मी। अम्मी, वो रोने वाला हो गया। जमी, मैं ठीक हूँ ठीक हूँ, उसने बैठे हुए गले से कहा। अम्मी, आज 2 दिन तो हो गए हैं, बस 1 दिन बाकी है। वो अम्मी, अनीता की शर्त है। अम्मा ने डरी नज़रों से चारों तरफ देखते हुए कहा। क्या? अम्मी, कैसे भाड़ में डाल दूँ अनीता और उसकी शर्त को? आपको तो पता ही ना मैं अनीता से कितना ज़्यादा। वो शर्मा सा गया। उस कमीने का क्या किया जाएगा बेटा, अगर तुम्हें को नुकसान पहुंचा तो? तुम मेरे अकलौते बेटे हो बेटा, मेरा वाहिद सहारा हो। प्लीज़ बेटा, तुम वापस आ जाओ अभी। इस वक्त अगर वो तुमसे संजीदा होगी तुमसे शादी कर लेगी। मेरे बच्चे, मेरी जान। उसकी अम्मी उससे इल्तिजा कर रही थी।
और मुझे अफसोस सा हुआ। बेचारी आंटी, मैंने सोचा, मगर मैं भी भला क्या कर सकता हूँ जब ये लड़का खुद ही कुएं में छलांग लगाना चाह रहा है। मैं अपने उसूलों के आगे किसी की नहीं सुनूंगा। मैं इसको आराम से वापस नहीं जाने दूंगा। मैं इसको मज़ा चखा कर रहूँगा। मैं इसको अपने घर में घुसने की सज़ा ज़रूर दूंगा। सॉरी आंटी, जब से मेरी रात को पसंदीदा प्रोग्राम दोबारा शुरू हुआ था, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं इसके शो के दौरान कोई दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मगर इन मनहूसों की बहस ने मेरा सारा शो गारद कर दिया। नहीं हम्माद, हरगिज़ नहीं। अनीता इंतहाई ज़िद्दी और ख़ुद पसंद थी। अगर 3 दिन पूरे नहीं किए तो मेरी तरफ से इनकार समझना। बिल्कुल। मगर अनीता, अम्मी बहुत परेशान हो रही हैं। वो 1 मिनट भी मजीद मुझे यहाँ नहीं ठहरने दे रही। हम्माद इल्तिजा कर रहा था। उफ़, एक तो तुम्हारी अम्मी अनीता ने दांत पीसे। उनका बस चले तो तुम्हें अपनी गोद में बिठा लें। आखिर वो हमारे बीच में क्यों दखल अंदाजी कर रही हैं? और तुमको भी क्या ज़रूरत थी उनकी पूरी राम कहानी सुनाने की? अनीता झल्ला रही थी। मैं अपनी अम्मी से कभी झूठ नहीं बोलता, हम्माद ने कहा, और अगर मैं 3 दिन के बाद बाहर ना सका तो फिर मेरी अम्मी तो मेरा रास्ता देखती रह जाएंगी। उसकी आवाज़ भर्रा गई। हम्माद, सच्ची मोहब्बत तो तुमको सिर्फ अपनी अम्मी से है। इधर तुम अम्मी कहते हो, उधर तुम्हारी आवाज़ भर्रा जाती है। अनीता बुरी तरह जल गई। मुझे तुमसे कम मोहब्बत है, तुम शक कर रही हो अभी भी? हम्माद हैरान रह गया। हाँ है शक। अगर तुमको मुझे यकीन दिलाना है तो 3 दिन पूरे इस महल में गुजारने पड़ेंगे। बड़ी ढीठ लड़की है। मैं हैरान हो रहा था। मैंने झांका, हम्माद वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। मुझे शरारत सूझी। दूसरी तरफ अनीता मुझे नजर आ रही थी। मैंने सिर्फ चंद सेकंड को हम्माद के पीछे से झांका और अपनी झलक अनीता को दिखा दी। उस पर सख्त तारी हो गया। हम्माद, तुम्हारे पीछे क्या है? भूत भूत। मैंने उसे आंख मार दी। वो चीख मार कर बेहोश हो गई। मैंने गाली अपने मुंह में रोक ली। अब पता चला हूँ 3 दिन पूरे करो इस भूत महल में। ये लड़की कौन है? मैं मुस्तकिल याद करने लगा। कहाँ देखा था मैंने उसे? जब से रात को फ़ोन पर अनीता को देखा तो मुझे उसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही थी। और फिर अचानक मुझे याद आ गया, अनीता को तो मैं पहले देख चुका हूँ, यानी उसकी तस्वीर को। ये तो वही लड़की है जिसकी शर्त पूरी करने के लिए पहले भी 2 नौजवान मेरे पैलेस में रुकने आए थे, जिनको मैंने डराकर पागल कर दिया था। ओहो, इस लड़की ने तो खेल ही बना रखा था। ये तो सचमुच अपने आशिकों को पागल कर देती है, और वो भी मेरे ज़रिए से। उफ़, कितनी बुरी लड़की है ये अनीता। कितना गुरूर है इसको अपने हुस्न पर। मैं उसको सज़ा दूंगा, बहुत बुरी सज़ा। मगर क्या? आखिर क्या करूं? और आखिर मुझे तरकीब सूझ ही गई। हम्माद बहुत खुश था। उसने पूरे 3 दिन और 3 रातें इस भूत महल में गुजार ली थी, और अब वो अपना सामान पैक कर रहा था गुनगुनाते हुए। भूत ने उसे बस थोड़ा सा डराया था, और बस थोड़ी सी ही चोट लगी थी।